बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज मैं फिर बात करने लगी हूँ रजब भट्ट के बारे में। ठीक है कि कहा जा रहा है कि उसे सज़ा दी जाए, उसे फांसी दी जाए, उसे कत्ल कर दिया जाए, उसे मार दिया जाए। देखिए, मैं यहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस ऐड करना चाहूँगी, जिसका मफ़हूम ये है कि जिसने किसी एक इंसान को बचाया उसने पूरी इंसानियत को बचाया। ठीक है, हम उस वक़्त तक उसको उस जुर्म का सज़ा देने के हक़ में नहीं है जब तक उसका जुर्म साबित ना हो जाए। हम किसी को ना हक़ कत्ल करने के हक़ में नहीं है। अब उसका जुर्म साबित होगा तो सज़ा मिलेगी, वैसे तो सज़ा नहीं दी जा सकती है। ठीक है, अब मैं आपके सामने एक बात करने लगी हूँ, आपको थोड़ी सी वजाहत देने लगी हूँ कि अबू सुफियान कौन है। ठीक है, हज़रत मीर मुआविया कौन है, क्योंकि ज़्यादा लोग जानते हैं इस चीज़ को, लेकिन मैं डिटेल में नहीं जाऊंगी। थोड़ी सी वजाहत इसलिए देने चाह रही हूँ क्योंकि मैं आपको अपनी जो बात समझाना चाह रही हूँ वो मैं आपको दलील दे के समझाऊंगी, हदीस से समझाऊंगी, और जिसमें किसी का कोई इख्तलाफात नहीं है। वो किताब सही बुखारी, उससे हदीस आपको दूंगी, उसमें से दलील दूंगी, फिर अपनी बात आपके सामने रखूंगी, फिर आप फैसला कीजिएगा हक़ और बातिल का। ठीक है, क्योंकि देखिए, एक मुल्क का सरमाया जो होता है ना, उसे हम ज़ाया नहीं कर सकते, लेकिन इसको बचाने के लिए क्या वजह है वो भी मैं इसी में बताऊंगी, आखिर में बताऊंगी आपको कि इसकी वजह क्या है। देखें, अबू सुफियान जो है, जब तक हज़रत अबू सुफियान नहीं बने उससे पहले की बात करने लगी कि अबू सुफियान जो हैं, 3 ऐसी बड़ी जंगें हैं जिसके वो खिलाफ खड़ा था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने। वो खिलाफ खड़ा था इन 3 जंगों में। इस 3 जंगें जो थीं वो उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ लड़ी थी। ठीक है, तो उसकी बीवी कौन है? हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने चचा से बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी, बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, क्योंकि वो उनके हम उम्र थे, उनके दोस्त थे, उनके साथी थे। ठीक है, वो उनसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते थे। ठीक है, फिर वक़्त गुज़रा तो अबू सुफियान को एहसास हुआ कि उससे गलती हो गई है, गलती नहीं, बड़ा गुनाह हो गया। उन्होंने तौबा का रास्ता अपनाया। ठीक है, उन्होंने तौबा का रास्ता अपनाया। कुरान पाक में आयत है जिसका मफ़हूम है कि आप अल्लाह ताला ने फरमाया, ए मोहम्मद, तू किसी को हदायत नहीं दे सकता जब तक मैं ना चाहूँ, जब तक अल्लाह ना चाहे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी को हदायत नहीं दे सकती। देखें, हदायत देना मेरे अल्लाह का काम। अल्लाह जिसका चाहे दिल फेर दे और जिसका चाहे दिल गुमराह कर दे, जिसको चाहे हदायत दे दे, जिसको चाहे गुमराह कर दे। ये मेरे अल्लाह का फ़ैसला है, ये मेरे अल्लाह के इख्तियार में है। ठीक है, उनका दिल अल्लाह ने फेर दिया, उन्होंने तौबा का रास्ता अपनाया। वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश हुए और कहने लगे, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझसे गुनाह हो गया है, मुझे माफ़ कर दें। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अल्लाह की रज़ा के लिए मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ। फिर वो हज़रत अबू सुफियान रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बन गए। फिर वो उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मिलकर जंगें की। ठीक है, ये देखें, ये मामला इधर ख़त्म हो गया। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माफ़ कर दिया तो फिर हमारा किसी से नफ़रत करना बनता नहीं है, किसी से इख्तलाफात रखना बनता नहीं है। चलें आगे, इससे आगे चलती है। इसके आगे अबू सुफियान का बेटा आता है हज़रत मीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। इन्होंने भी इस्लाम के लिए बहुत ज़्यादा काम किया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मिलकर।
ٹھیک ہے، اس لیے ان کو صحابی رسول کہا جاتا ہے، کیونکہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا ہے، انہوں نے بہت زیادہ کام کیا۔ جب اختلافات کب کھڑے ہوئے کہ جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ٹھیک ہے، جب ان کا انتقال ہوا، انہیں شہید کیا گیا، ٹھیک ہے، انہیں شہید کیا گیا، تو ان کی شہادت کہ جنہوں نے شہید کیا ان کے قاتلوں کو پکڑنے کے لیے حضرت علی شیر خدا اور حضرت میر معاویہ کے درمیان اختلافات ہو گئے، ٹھیک ہے، کیونکہ حضرت علی حق پہ تھے، حضرت علی حق پہ ہیں، حق کے ساتھ رہیں گے ہمیشہ، کیونکہ وہ حق پہ تھے تو ان کا اختلافات ہوگی۔ یہی وجہ تھی کہ میر معاویہ کہتے تھے کہ سب جتنے بھی انسان اس چیز میں شامل ہیں ان کو قتل کیا جائے، تو حضرت علی نے کہا کہ نہیں، پہلے تصدیق ہوگی کہ کس نے قتل کیا ہے، کس نے نہیں قتل کیا، جس نے قتل کیا اس کو سزا دی جائے گی، سب کو سزا نہیں دی جائے گی۔ دیکھیں نا، جب کوئی معاملہ ہے اس پر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے، سب کو سزا نہیں دی جائے گی۔ اس پر حضرت علی شیر خدا اور حضرت میر معاویہ کے درمیان اختلافات ہو گئے، جو بڑھتے گئے، ٹھیک ہے۔ اب صحیح بخاری میں جو پہلی حدیث موجود ہے جس کے مفہوم یہ ہے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک میرا شہزادہ آئے گا جو ان دو گروہوں کے درمیان صلح کروائے گا، تو وہ شہزادہ کون؟ مولا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جو مولا حسن نے جب حضرت میر معاویہ سے صلح کر لی تو ان سے ہمارے اختلافات وہی ختم ہو جاتے ہیں۔ جب ہمارے مولا، ٹھیک ہے، ہمارے مولا حسن نے جب ان سے صلح کر لی تو وہاں نفرت ختم۔ اس کے بعد کوئی آپ مجھے حدیث دے دیں یا کوئی ایسی دلیل دے دیں کہ اس کے بعد کہ مولا حسین نے حضرت میر معاویہ سے کوئی اختلافات رکھا ہو، نفرت رکھی ہو، کوئی کسی قسم کی کوئی بھی آپ مجھے دلیل دے کے ثابت کر سکتی ہیں کہ مولا حسین نے حضرت میر معاویہ جب تک زندہ رہے ان کے ساتھ وہ چلتے رہے، ٹھیک ہے، انہوں نے اپنے بھائی کی جو رضامندی تھی، جو انہوں نے صلح کی تھی، اس پر قائم رہے تھے، ٹھیک ہے، قائم رہے، نہیں توڑی۔ جو اس کے بعد جب حضرت میر معاویہ انتقال کر کے اور یزید کی حکومت آئی تو آپ کے سامنے وہ ہر چیز واضح ہے، حق اور باطل پہ کون تھا۔ یزید لعنتی ہے، وہ تا قیامت لعنت ہے اس پہ، وہ ہمیشہ اس پر ہم لعنت بھیجتے رہیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ بات ہو گئی یہاں تک کلیئر۔ اب میں بات کروں گی کہ رجب بٹ کی۔ اب دیکھیں، آپ کے سامنے میں حدیث رکھنے لگی ہوں جو صحیح بخاری میں موجود ہے، ٹھیک ہے، صحیح بخاری میں موجود ہے۔ اس کے راوی کون ہیں؟ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے کسی آدمی کو کافر کہہ کر پکارا یا یوں کہہ کر کہ اے اللہ کے دشمن، اور وہ ایسا نہ ہو تو یہ کلمے اسی پر لوٹ جاتے ہیں جس نے ایسا کہا ہو۔ دیکھیں، اب رجب بٹ پر الزام کیا لگ رہا ہے کہ اس نے گالی دی ہے، صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کی ہے۔ نعوذ باللہ، جو یہ میں نے حدیث آپ کے سامنے رکھی ہے جس کا مفہوم ہے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کسی شخص کو کہا جائے کہ کافر ہے، کہ جب کہ وہ کافر نہ ہو، اس کا وہ عیب ثابت نہ ہو تو وہ الفاظ اس کو نہیں لگتے، یہ الفاظ اس کو نہیں لگتے، ٹھیک ہے، وہ کافر ثابت نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ یہ جو ہے نا کلمات اس کو نہیں لگتے، یہ کلمات کس کو لگتے ہیں؟ جس نے کہا ہو اسی کی طرف پلٹ کے جاتے ہیں، اسی کی طرف پلٹائے جاتے ہیں۔ دیکھیں، اب رجب بٹ نے جو گالی دی ہے، ٹھیک ہے، گالی جو اس نے دی ہے، جس میں وہ جو لفظ بولا ہے اس نے، ٹھیک ہے، تو نعوذ باللہ کیا حضرت میر معاویہ کا وہ عیب ثابت ہوتا ہے؟ بتائیں،
क्या वो ऐब साबित होता है? जब उनका ऐब ही नहीं साबित होता तो वो अल्फाज उन्हें कैसे लग सकते हैं? वो अल्फाज कैसे ऐसे लग सकती हैं? अगर वो ऐब उनका साबित नहीं हो सकता तो वो अल्फाज पलट कर रजब भट्ट की तरफ आए। देखें, हदीस दी आपको, साबित कर रही हूँ, दलील दे के साबित कर रही हूँ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब उस शख्स का वो ऐब साबित ना हो जिसका आप उस पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, तो वो ऐब उसको नहीं लगता, नहीं गाली लगती, नहीं उसको कुछ भी होता, वो अल्फाज पलट के उसी शख्स को आते हैं जिस शख्स ने उसे कहा हो। ठीक है, आगे और चीज़ मैं आपको बता दूँ यहीं पर कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि गाली मत दो, गाली ना दो। ठीक है, गाली ना दो, क्योंकि एक फ़िरका दूसरे फ़िरके को बुरा कहेगा और दूसरा फ़िरका दूसरे को बुरा कहेगा, तो इससे ये जो है ना माशरे में फ़साद पैदा होगा। तो हम फ़साद नहीं चाहते। ठीक है, हम इस नफ़रत को ख़त्म करना चाहते हैं। हम नफ़रत को ख़त्म करके हम सब मुसलमान एक हो जाएं और अपने फ़लस्तीनी मुसलमानों के लिए जंग करें, उनके साथ लड़ें, उनके लिए हम अल्लाह की रज़ा के लिए जिहाद करें, जिहाद का रास्ता अपनाएं, हक़ को पहचानें और हक़ के राह पर चलने की अल्लाह ताला हमें तौफ़ीक़ दे। और आप को अगर मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो आप प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि एक तालिब इल्म हूँ, मैं भी सीखने के रास्ते पे हूँ, मैं भी हक़ की तलाश में हूँ और सच की तलाश में हूँ। ठीक है, जो चीज़ मेरे सामने से गुज़रती है उस पे मेरा बोलना वाजिब हो जाता है, क्योंकि आपके सामने हक़ रखना ज़रूरी है। आप हक़ को पहचानें। ठीक है, मैंने आपके सामने जो कल वीडियो बनाई थी उसमें जो हदीस रखी थी कि आप किसी के बाप को गाली देते हो तो वो उसके बाप को गाली नहीं लगती, वो आपके बाप को गाली लगती है। ठीक है, तो अब आप खुद फैसला कीजिएगा कि हक़ पे कौन है और ना हक़ कौन है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि बरकातुहू।